Aïe 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 aïe, j'avais pas vu un giga de mise à jour. Super, avec ma connexion de polynésien, ça va aller vite. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Genshin Impact. La 2.0 est arrivée, la suite du scénar est arrivée. Oh Je suis mais dans un état d'excitation, vous n'avez pas idée. Et en plus aujourd'hui, donc là on est le mercredi 21, cet après-midi, je vais voir Camelot, le premier volet. Je vais voir le film de Camelot. En fait, j'irai le voir cet après-midi. Donc là, il est 8h47 du matin. Voilà, j'ai des taux d'excitation. Le dessous de mon bureau a pris cher. Hein, je tiens à vous le dire. Mais voilà, donc je suis vraiment tout content. Je suis tout content d'être là en fait, tout simplement, de refaire le rigueur. Je m'ennuyais un peu sur le jeu. Hein. Là actuellement, je faisais juste mission et les racines, les lignes énergétiques. Et je faisais juste ça à longueur de journée. Et puis je m'emmerdais. Je m'emmerdais. Et puis là, tac, mise à jour. Tac, 2.0, la suite du scénario, nouvelle région, bref, faites-vous plaisir. Et là, je suis en mode, oh oui, merci le jeu. Bon, après, je me suis pas qu'emmerdé, hein. J'ai aussi fait quand même 2-3 trucs. J'ai notamment commencé à update mon équipe pour Inazuma. Il y a Xiangling, la petite chef cuistot euh, de l'épisode brûlé Pégu, pour ceux qui s'en souviennent. Pas, évidemment. Qui va être dans mon équipe, que j'ai bien update. Elle a son set complet. Bon, elle a une pièce violette, mais bon, c'est pas si mal. La lance, elle est level 80. Bref, elle a de quoi faire. Elle a même ses compétences qui sont au niveau 6. 6 chacune. Donc je suis plutôt content. Voilà, Kazuha, bon, il est un peu abandonné pour le date, pour le coup. Mon perso principal, bon bah, je vais devoir le laisser à Nemo pendant encore un petit bout de temps, le temps que je l'améliore sous sa forme électro. Et après, bon, c'était mon équipe principale que j'ai principalement améliorée. Fischl, que j'ai fini d'améliorer level 90. Eula, qui est level 88, qui est la tueuse de boss officielle. C'est-à-dire, pour les améliorations des persos, tu dois affronter des boss qui se trouvent un peu partout dans le monde. Et tu dois les tuer pour récupérer des gemmes et des graines de feu. Xiangling, là, actuellement, c'était des graines de feu. Putain. Alors, avec le perso principal, je mets 3 phases. 3 phases de dégâts pour abattre l'arbre enflammé. Avec là, il m'en faut 2. Ce perso tabasse tellement, mais vous avez pas idée. Et ouais, mais quand même, ça peut pas être si costaud que ça. Son ulti, elle balance une grande lame de givre. Et ensuite, elle aura une épée en givre derrière elle qui va se former. Quand elle a fini de se former, l'épée va exploser dans une onde de choc qui va infliger des dégâts physiques plutôt élevés. Le minimum de dégâts, c'est entre 21 000 et 64 000. 64 000 points de dégâts au boss, je vous jure. Le machin, il perd le tiers de sa barre. Le machin, il perd le tiers de sa barre de vie. Le machin perd le tiers de la barre de vie. C'est impressionnant. Le perso, il tabasse. Et je crois d'ailleurs que comme un con, je me suis laissé. Quand j'ai quitté hier soir, je crois que je suis resté. Ouais, super. Alors,
Ça, je prends. Bingo, allez. Regardez bien la barre de vie du boss. Hein. Et ben alors, qu'est-ce qu'il fout le corbac? Putain, mais pourquoi il tire pas ce con? Il m'a fait mentir ce corbac que c'est mort, mais tellement je vais le crever celui-là. Parce qu'en fait, je lui fais la supraconduction, et la supraconduction, ça baisse la défense physique. Et viens là. Merde. Tentez. Ah oui, c'est déjà mieux. Ah zut. Parce que j'ai foiré ma première phase de DPS. Voilà, attends. Là. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Allez. Oh. Mais c'est qui fait mal. Hop. Ah non, pas celui-là. Alors attendez. Hop. 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 Il se paye ma tête. Hop, et regardez. Hop. Hop. Voilà. « 26 000, voilà. C'était 26 267, c'était le minimum. Bon, c'est pas non plus dégueulasse, hein, voilà. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai gagné? 3 graines de feu, ouais, super. Et la gourde, qu'est-ce qu'elle donne? Bonus dégâts géo. Ah. D'accord. Bon, et ben voilà, qui est plutôt une bonne nouvelle. Succès. J'ai obtenu des succès, comment j'ai fait? Quoi les succès? Prendre note dans le monde mortel, partie 2, qu'est-ce que c'est? Obtenez toutes les parties de la renarde qui nageait dans la mer. D'accord. La process sanglier, mélancolie de Vera, chute des coutumes brutocolinus. Obtenez la maîtrise de l'élément électro. J'ai fait des trucs, je m'en souviens même pas. Alors, maintenance, bah oui, bah... Oh, 600. Et enfin, une nouvelle aventure vous attend dans la version 2.0. Suivez le lien ci-dessous pour répondre à une enquête pour que nous puissions mieux connaître vos habitudes de jeu et améliorer votre expérience sur Genshin. Bon. Hop. On récupère tout et on est bon. Ah, nouveau message, oui mais non. Hop, les annonces. Ah, divinité impitoyable et Euthymie éternelle. Voilà. Ça c'est cool. Quête d'Archon, acte 1 et 2, donc c'est-à-dire qu'on va encore avoir au moins un acte 3 potentiellement. J'attends de voir. Hein. Dès que... Détail de la mise à jour. Très bien. Putain, il y a encore des annonces. Merde. Ah oui, d'accord. Non mais c'est ce qu'on vient de faire. Ok, ensuite. On a un event. Carassius. Ah bah oui, c'est le... D'accord. Donc c'est un truc de perso. D'accord. Grus Nivis. Ah, c'est les nouvelles quêtes histoire des persos. Ah oui. On aura Ningguang, Chongyun et Yanfei. Ça, et Fraude et Magie. Ouais. On a des... On a ce boss. Oh ma. C'est bon ça. Super. Ensuite, on a un nouveau Battle Pass. Ok. On a un nouveau Battle Pass. Ça, c'est une excellente chose. Ça, c'est cool. Ah, super, avec des récompenses. Ah. Connectez-vous au jeu. Tiens, toi ça.
Faites 50 vœux. Les étoiles dans les profondeurs spirales, ça malheureusement, je ne peux pas. Et enfin, le retour des défis à la con et les nouvelles armes. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Oh, il y a tellement de trucs. Bon, on verra ça plus tard. Les vœux. Évidemment, il y a les nouveaux vœux qui viennent d'apparaître. Kamisato Ayaka, berge de la voûte d'azur et reflet de tranche brume. Et enfin, envie de voyage, les vœux permanents. Très bien. Et enfin, hop, on a deux nouvelles missions aléatoires. Oh, et oui, c'est vrai qu'on peut choisir où se trouvent les trucs. Et on a tous les nouveaux donjons, évidemment. Donc, ok. Alors, est-ce que le jeu... Chemin divin. Ah oui. Très bien. Hop. Allez. Je tente le coup. Allez. Non, que du violet. Un Corbac. Oh, trop bien. Bon, je m'attendais pas à elle, mais écoutez, ma foi, c'est pas moi qui vais chialer. Boutique. Je crois que je peux m'acheter quatre pierres de la fatalité. Écoutez, on va voir ce que ça vaut. T'as pas intérêt à reclaquer tout un PEL. Non, 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 non. Promis. Et Yonfei. Bon, bah écoutez, ma foi, c'est pas moi qui vais chialer non plus. Yonfei, c'est un bon perso également. Voilà. Bon, eh ben écoute. Quand ça veut pas. C'est pas moi qui vais chialer. Enfin, si je vais chialer, mais pas devant vous. Hop. Profil, réplique. Comment ça, des répliques? Qu'est-ce que... Waouh, on a les trucs des... Waouh, on a le truc des... Oh, ça veut dire qu'on a les répliques des persos en jeu. On a les répliques des persos en jeu. Oh. Waouh, trop bien. Ça, ils nous l'avaient pas annoncé, ça. Ah, putain, mais c'est excellent. Mais oui. Mais je dis oui. Je dis oui. Bon, alors attendez, du coup, la suite de la quête. Toute voile dehors. Voilà, c'est le moment que vous vous êtes mis d'accord avec Bidou pour aller chercher, pour aller ensemble à Inazuma. Décidez de vérifier comment les choses avancent. Allez, c'est parti. Est-ce que je prends mon équipe pour spécial Inazuma ou pas encore? Pas encore, mais d'abord, je vais aller récupérer la bénédiction de l'archon Ademo. Je suis désolé, peut-être bien que l'archon Géo, la bénédiction de l'archon Géo est pétée, mais je considère que non. Que pour le moment, je ne l'ai pas amélioré. Hop, entrer en résonance avec Anemo. Diventi. Hop, et on est parti. Hop. Ah. Ah oui, puis j'ai en plus atteint le niveau 54 d'aventure juste pour vous. Hein. Je suis plutôt content. Hop, hop. Allez, allons demander des infos. Bonjour Catherine, comment vas-tu? Ad Astra Abyssosk. What can I do for you, traveler? À propos du voyage vers Inazuma, t'en as peut-être entendu parler. Ah, yes. I've heard that you've already made arrangements with the captain of the Crux fleet regarding your passage to Inazuma. Is that correct? Tout à fait. Now that I think about it, it's been quite some time since I last visited those lands. Unfortunately, I don't have any current intel that would be worth sharing with you. Oh bah. There you are. You're the traveler that Beidou will be taking to Inazuma, right?
Ah, visiblement, notre contact vient d'arriver. The fleet has nearly completed reprovisioning. Once the crews have taken a head count, we can get underway. Captain Beto sent me to come get you. We'll weigh anchor as soon as you're aboard. Ah, Seems Beto is the captain of her word. Of course! There are many things that the captain insists upon. I'm sure you'll see for yourself once you're on board. So you'll be heading off then? I suppose congratulations are in order. Whether the journey before you leads to the heights of the heavens or the depths of the abyss, each step you take is another achievement. Until we meet again, Ad Astra Abyssosk. Oh, it's kind of hard to say goodbye now. We practically see each other every day. non, on ira la revoir plus tard. Well, if that's how you feel, why not come and find me when you arrive? I'll be awaiting you on Narukami Island. Je le savais. There's another Catherine in Inazuma? Oh, la tête de... No need to get all la sassy tête de now. Lumine. Ouais, moi je fais tout ça. Well, I guess it's time for you to bid farewell to Liyue Harbor. Now that I've delivered my message, I'll be heading back. The ship is currently anchored off of Guyan Stone Forest. Okay, thanks for coming all this way to let us know. Just following orders. I'll see you two aboard the Alcor. C'est parti. Divinité impitoyable et Euthémie éternelle. Oh là 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 là. C'est parti. On y... Bon, par contre, on repart. Oh, qu'est-ce que... Un appétit dérangeant. Ah, non. Non, 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 non. J'ai dit le scénario. Le scénario aujourd'hui, le scénario. Rien d'autre. Ah putain, au secours. Ça y est, je redeviens le papillon que j'étais auparavant, moi. Ça y est, non mais on me tient plus. On me tient plus, je suis papillon, moi. Papillon. Attention. Ok. C'est parti. Alors faut que j'arrive quand même à trouver un point de jump assez élevé pour pouvoir il y a de l'atteindre d'une traite. C'était quoi ce bruit? Il doit y avoir un animal. Ah, tu vas voir que ça va pas suffire. Ça suffira pas, mais c'est pas grave. Je vais me mettre sur une pale, sur une pagaie, et je monterai à bord directement. Salut tout le monde! Ah, you finally made it. Tout à fait. All these years, come rain or storm, the Crux fleet has never suffered a delay. If it were anyone else, I might have set sail already. Mes excuses, Captain. Don't look too serious, I'm only joking. You're just on time. The crew have just finished making final preparations. Well, now that everyone's here, we set sail for the land engulfed by storm and tempest. The nation of eternity. Anchors away! Ah. Yo, Kazuha, comment tu vas depuis la dernière fois?
L'alcool arrive enfin, bon part. Oh non! Là, par contre, ça, c'est dommage. Ils auraient dû nous laisser la cinématique. Oh non! Oh non, le jeu! Non! Ah! Oh, c'est beau, putain. Ah, nous y sommes enfin. Ahoy there. Tiens donc. Comment il s'appelait? Thomas, je crois? So, you finally made it. You sure kept me waiting, Captain. And it appears we have a couple of stowaways. Or perhaps I should say, honored guests. Shush! You can blame your almighty Shogun. The tempests around Inazuma have been growing all the more fierce lately. Though the fleet was fully up to the challenge, the inclement weather still caused some delay. Now then, let me introduce everyone. This is Toma, a trade partner that I've gotten to know Ah, recently. d'accord, ok. You don't know how long I've been waiting to see you. Toma, these two are... Oh, no need for introductions. Their reputation precedes them. It seems even the stormy seas can't keep rumors of these outlanders' sterling deeds at bay. Soyons polis avant de le traiter de fils de pute. Ravi de te rencontrer. Oh, it's sure nice to hear you say that. With any luck, it'll give you a head start here. Toma's resided on Rito for quite some time now. It wouldn't be going too far to say he's the fixer around these parts. If you run into any problems here, just talk to Toma. But if he tries to pull any moves on you, I'll be sure to deal with him personally the next time I'm around. No need to worry. I'm sure we'll get along just fine. Good. Then if it's all settled, I'll be going. I wouldn't want to be caught with my sails down here. I do have a wanted fugitive on board after all. Ah oui, c'est vrai. Oh, right. Kazuha. Until next time, traveler. Remember to give it your all, no matter what perilous storms you may encounter. T'inquiète, ça va le faire. Fair seas, Captain Beetle. Bye-bye. Bon, alors, qu'est-ce qu'il va falloir que Well je then, fasse? first things first. We need to go get you registered at the border checkpoint. Paimon thought we were supposed to be keeping things on the down low. Are we just gonna walk into the government's hands? Don't underestimate the reaches of the Sakoku Decree. You wouldn't be able to avoid inspection even if you tried. So we have to play by the rules, even if we're kind of bending them. Oh, il a un œil divin. Pyro. J'avais pas vu, il a un œil divin. Je viens de le voir, en fait. Donc ce sera un personnage jouable. Un perso pyro. Ah, bien. Bon, eh ben, super. Je viens de dire que j'étais prêt au capitaine, mais là, je commence à me chier dessus, là. Super. Bien joué. Bon. Contre vents et marées, nous sommes enfin à Inazuma. Oh là là. Merveille du monde. Et la colonie d'étrangers. Oh. Et alors, attendez, parce que sur la carte... D'accord, la carte, en fait, elle est là. Ok, donc c'est tout ici, en fait, que l'on va explorer. Putain, c'est génial. Alors, visiblement, on a une statue des 7 qui est juste ici. Oh. Et on a un point de TP qui a déjà été pris. Ah, super, avec un panorama. Yes. Hop. Oh, putain. Ah, super. Oh. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est bon. Ah, il y a déjà des trucs à explorer. Il y a déjà des trucs. Non. Il y a des trucs. Ah. Il y a déjà des trucs à explorer. J'ai déjà été un putain de papillon dès le début, quoi. Mais non. Oh, qui c'est? Melon lavande.
suis en train de me dire... Attends. Quête d'histoire. Ah, on les a pas débloqués en fait. Faut vraiment qu'on avance dans le truc. Désolé, mais j'explore dès le début. J'explore. Pour moi, il y a forcément une couille électro qui va se ramener par ici. Ça va être mon traumatisme, les couilles électro maintenant. Ah. C'est toi qui s'occupe du... Hello? Please state your name, identity, and the purpose of your visit. Oh, except you, Toma. You must be new here. Excuse me? Please provide the information requested and also declare any goods you are carrying with you. On dit la vérité. Oh, well, I'm sorry. We cannot approve entry for purely personal reasons. So, unless you have a valid reason for visiting... My apologies, but I'll have to ask you to... Here are their entry papers, for your kind perusal. What? Ugh, take your time. No rush or anything. I just wanted to see what you'd say. Sorry about that. I see. Okay. Your papers are all in order. Welcome to Rito. Phew. So, where do we go next? The Outlander Affairs Agency. They only check entry permits here. If you want to remain on Rito, there's a process you have to go through with them. Super. Sheesh. So it is super strict, just like everyone says. Well, let's not forget that to everyday folk in Inazuma, people from everywhere else are referred to as outsiders. As the word suggests, Outlanders aren't very welcome in Inazuma with the Sakoku decree in force. Not even on Rito, where they've established an outsider settlement. Ouais. Bon, bah dans tous les cas, on n'a pas bien le choix. Donc, I allons-y. like how you think. I've got a feeling we're going to get along very well. Now, let's head over to the Outlander Affairs Agency. Most of the current rules were put in place by the administration of Rito, the Kanjo Commission. The Kanjo Commission? Ah oui, je me rappelle. de ça. Yes, one branch of the Tri-Commission of Inazuma, responsible for growing and managing the nation's wealth. Oh, You really haven't heard of it before? il y a quoi ce From son here regard? onward, you're under the jurisdiction of the Kanjo Commission. Il y a quoi? Oh, il a les yeux violets même. Oh. Oh. Mais c'est tout joli, tout plein tout ça. Nous y sommes donc. Ok. Eureka, inspectrice. Bien le bonjour. You've completed the entry procedures, yes? And now you want to apply for residency? Both of you? Yes, please. Okay, the processing fee will be 2 million mora. For a processing fee? Putain! Serious? That's right. 1 million per applicant, which makes 2 million total. Don't worry, you can trust my math. Oh la vache, j'aurais jamais dû vexer mon perso. Your math is... Ma'am, these two here are good friends of mine. I think you'll find I'm one face you recognize. Ah, Mr. Toma, it's you. By way of courtesy, allow me to reduce it to... Oui, merci. Thank you ever so much, Miss Eureka. But as this is just a processing fee, I think 600 mora should cover it if I'm paying on their behalf. I'll treat you to dinner too. How does that sound? That's not how you haggle! Bringing the price down, but... Alright then, as you wish, Mr. Toma. I will make a record. Quoi? Much obliged. Quoi? Quoi? Hein? Quoi? Mais, hein? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que tu lui as fait? What? She went from 2 million down to 600? There's something seriously wrong with people's sense of finance around here.
Rappelle étonnamment quelqu'un. It's not as mind-boggling as you think. Processing fee is just a figure of speech. The way some here at the agency see it, the fees are easy money, so it becomes a question of how much they can make. So Ah, the d'accord. day comes that some poor merchant from overseas with more money than sense gets stuck here and needs to apply for residency. Then they'll milk them for all they're worth. Exactly. It's at times like this that having a local friend really comes in handy. Putain, c'est pas de l'oppression flagrante. Yes, but when you're an outlander in Inazuma, far from home in this closed nation era, there's very little that can be done about Ouais, it. c'est sûr. The most that overseas merchants can do to look after themselves is stick together. That's how the International Trade Association came about. Oh, bien. So it's a trade association built by and for Outlanders? Yep. And as well as advancing commercial interests, the association provides help, support, and structure for outlanders trying to survive on Rito. Essentially, it's an association devoted to both commercial excellence and survival skills. Ouais, c'est clair qu'elle paraît jamais aussi éloignée. Sounds like just staying alive is an achievement when you're an Outlander in Inazuma. I see. So this is the real purpose of your trip. Yes, given that you are Outlanders, it's certainly a lofty aspiration. After all, the Raiden Shogun is the most exalted and revered one in all of Inazuma. She is a deity who reigns on high, while all other life gazes up in awe. Dans tous les cas, faut qu'on y aille. I was going to say nothing is set in stone when it comes to who you will encounter in this world. Who's to say you won't happen to run into the Raiden Shogun one day after lunch? Uh-huh. And is that likely? Okay, I'll give it to you straight. I know of a way to introduce you to the Raiden Shogun. Really? Wow! The Rito Fixer's better connected than we thought. Ouais, mais à quel prix? I mean, it will take all the resources I have at my disposal, but it can be done. However, before we get there, connections come at a high price, you understand? Évidemment. Not you too. No. In this instance, when I say price, I'm not talking about Mora. Ah, In d'accord. fact, there's no real cost as such. It's just that if this is something you really want, you'll have to agree to Oh, help un other échange de people bons solve some of their procédés. problems first. I D'accord. like to do things in a way that keeps everybody happy. It's my own personal rule for dealing with situations like this. Sounds very reasonable to Paimon. You're the man in the middle, so you have to trade favors to keep everyone indebted to you. Tout à fait. Non, mais c'est logique. Why do I get the feeling you're making me out to be some sort of crook? Never mind. Non, Here's the non, non, non. situation. As I touched C'est upon logique. earlier, the C'est logique. members of the International Trade Association are constantly struggling to survive. Recently, things seem to have gotten more difficult than ever for them, so just go and check things out. See if there's any way you can help. The head of the association is called Caricio, and he's a good friend of mine. Go talk to him. I'll wait for you here. Oh. Et le chef, bah, apparemment, ça a l'air d'être par ici. Bon, il y a d'abord un truc que je veux faire, c'est aller récupérer la statue des 7. Je vends la statue des 7 en fait dans le coin. Aussi con que ça puisse paraître, j'aimerais bien accéder à la suite. Enfin, à la suite. Je vais au moins débloquer la map, en fait. Reste, à vrai dire, je m'en fous. Mais ce qui m'intéresse, en fait, le plus, c'est la statue des 7. Hop. Hop. Le petit lézard. Ah, on y est. Enfin. Alors. Après, s'il faut que je me TP à... On y est. Tadadada. Oh. Oui, il y a un boss ici. Prise mécanique perpétuelle. Navire en porte. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un donjon. Et c'est horloge de l'aube. L'attaque de 18%. Perte de 15 points d'énergie. Mais dégâts fléchés par son attaque normale chargée. Oh. Et un donjon inconnu. Oh là 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 là. Avec des masques de chou. Oh. Aïe 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 aïe. Ah, et voilà la guilde commerce. D'accord, ok. Voilà la suite, visiblement. Ah. Allez,
en résonance avec électro. Que je regarde un peu ce que ça vaut. Pouvoir illimité. Unlimited. Hop. Alors, du coup. Oh, ça fait des shurikens. Ok, bon, ça, c'est toujours la même chose. Très bien. Alors, regarde. Franchement, je veux voir un peu ce que ça fait. Constellation. Augmente le nombre d'amulettes d'abondance pouvant être générés avec l'âme éclair. D'accord, donc ça c'est le truc classique de base. Réduit de 15% pendant 8 secondes la résistance électro des ennemis ayant touché par la foudre majestueuse de tonnerre hurlant. Tonnerre hurlant a l'air d'être l'ulti, c'est ça? C'est ça. Il perd 3 ombres de foudre rapide qui infligent des dégâts électro aux ennemis et laissant une amulette d'abondance lorsqu'il touche un ennemi. Deux ennemis. Le personnage s'approche d'un régénère, chose d'énergie élémentaire. Oh, bien, d'accord, c'est un truc de régénération. En gros, tu peux spam tes attaques électriques, c'est ça. Putain, c'est bien. Enfin, tonnerre hurlant. Invoquer la protection de la foudre qui repousse les ennemis proches et l'inflige des dégâts électro. L'attaque chargée normale du personnage déployée faut prévoir la foudre majestueuse lorsque tu touches qui inflige des dégâts électro. Très bien. Foudre majestueuse touche un ennemi et faut récupérer les énergies élémentaires à ce personnage. Oh, d'accord. Oh putain, c'est bien. Éclair soudain. Temps de recharge de qu'un autre personnage proche. Ouais, d'accord. Oh, ça a l'air d'être un perso multi, ça. Faut faire un bonus supplémentaire de recharge d'énergie à la menu. Waouh, ça a l'air d'être purement un perso de multi, ça. Waouh, ça a l'air d'être un perso de multi absolument génial. Alors, l'énergie générée par l'âme d'éclair à 35%, l'énergie manque de 100%. Putain. Et enfin, toutes les deux foules majestueuses déclenchées, les dégâts de la foule majestueuse de 100% et les personnages éclairs. Waouh, putain. Alors, j'ai l'impression que notre Lumine, version électro, sera un personnage de multi. Ce sera un perso soutien électro. Waouh, mais génial. Et est-ce qu'on peut charger l'attaque élémentaire? Non, on peut pas. Très bien. Bon. Bon. Alors, oui, moi je dis oui. Je dis complètement oui. Ah, c'est cool. On a un perso et... Je l'ai vu. Ah, ça m'a repoussé. Il y a moyen que je fasse comme ça. Putain, ah, il est là-haut. La couille électro est là-haut. Ah, tu vas pas commencer avec des électroculus? Je vous emmerde. Ça y est, la chasse au bignou a commencé. Non. Non. Je voulais pas. Moi non plus, j'en voulais pas de la chasse au bignou. Vous pensez bien. Putain. Bon, bah tant pis. La chasse au bignou a commencé. Allez, le point de TP. Et lag. Huh? Hello there. You must be seeking refuge with the International Trade Association. The Outlander Affairs Agency took you for all you're worth, I suppose. C'était pas loin, malheureusement. Good. That's a relief. You need to be careful, or you'll find yourself losing your savings all at once. We heard the association has been having some difficulties lately. Is that true? Yes. Left, right, and center.
Obstacles at every turn. But that's nothing new for us. Ouais, The mais quand même. Sakoku decree certainly makes things difficult for anyone who wants to come here from overseas. But it's not the root cause of our woes. The Sakoku decree might restrict our scope of activity, but in and of itself, it doesn't stop us from being able to enjoy a comfortable existence. No. What's really squeezing us Outlander merchants dry is those Mora grubbers from the Kanjo Commission. Ouais, j'imagine. Oh, of the 3 commissions, that's the one that oversees everything on retail, isn't it? That's right. They impose astronomical tax rate, unbelievable regulations, and that's not the worst of it. They just issued a new tax decree recently that, for some reason, completely changes the way we pay our taxes. It used to be Mora, but now it's something called Crystal Marrow. Moi, le cristalline, Marrow. qu'est-ce que c'est que What's ça? that? Qu'est-ce que c'est? Something that most of us in the association had never heard of before either, until the new decree came along. Eventually, one of the older Liyue merchants recalled that he once shipped a batch of it to Snezhnaya in his youth. So, in order to pay our taxes, we began an arduous search for this crystal marrow. But then we found we'd only managed to create a bigger problem for ourselves. The rising demand for crystal marrow drove the price higher and higher. Now there's only one vendor who even has it in stock. We can't get a hold of it anywhere else. Isn't that what they call a monopoly? Exactly. So this vendor keeps pushing the price up, and we have no choice but to buy from them because the tax decree forces us to. It's a vicious cycle, the consequence of which is that our taxes will soon exceed our profits. Effectivement, c'est And absurde. once that happens, C'est complètement absurde. Enfin, we've tried communicating with the commission directly, but this is a nation where the cries of a few struggling merchants will never be heard over the ever-present roar of thunder. ouais, évidemment. Fontaine, my dear homeland. I miss you an awful lot at the moment. Sounds awful. They're really bleeding them dry. Alors, Fontaine, effectivement, c'est une nation dont d'ailleurs vient Xinyan. Effectivement, donc c'est pas une nation au pif, hein, non, non, c'est vraiment une vraie nation. Et alors, j'ai hésité, puisqu'on avait quand même Xinyan qui avait le Hydro, mais en fait, Fontaine, pour moi, c'est une fontaine à eau, donc ce sera peut-être la nation Hydro. Et il y a peut-être moyen que ce soit la prochaine nation. J'en sais strictement rien, c'est une décision au pif, mais ça me paraît tout. Qu'est-ce qu'on veut faire? Eh ben, le fournisseur a l'air suspect. That vendor. I've actually done business with him in the past, but after a point he stopped contacting us. I have no idea where he sources the stuff. Well, it definitely sounds like he's being unfair. How do we find him? We could go talk to him and see if he lets anything Il y a slip. des shurikens de foudre que Hey, j'aimerais bien That's a tester pretty good spontanément. idea. Since you're not affiliated with the association and you're new to Rito, he may just let his guard down. If I remember correctly, our usual meeting point with him is under a tree by the coast in the residential district. See if you can find him there. Got it. We're on the case. C'est parti. Et du coup, tu vas t'arrêter? Non, 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 je vais pas m'arrêter. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une grosse session de record. Là, ça fait même pas une heure que je joue. Je vais faire une putain de session de record et je découperai ça en plusieurs petits épisodes. Attendez, parce que c'est sympa, mais est-ce qu'on a des trucs? Pas forcément une couille, hein, mais merdouille de Val. Oh là là, mais regardez-moi ces paysages. Oh. Regardez-moi ça. Regardez ceci. Oh là là. Cette beauté du jeu. Et là, on peut dire que le jeu est mauvais, que c'est un jeu fait par les Chinois, donc c'est forcément pas bien, que c'est un jeu à gacha aussi, donc c'est de la merde, c'est du pay to win. Je m'en fous. C'est du pay to win si tu veux, tu fais ça en free to play si tu veux aussi. Pas ça la question. Moi je m'en fous, à la limite, voilà. Mais on ne peut
pas l'attaquer sur la beauté du jeu. Et le fanservice. Ah, faites pas chier. Venez pas me dire que ça vous intéresse pas, ça, le fanservice. C'est pas les couilles. Huh? I don't think I recognize you. Are you new arrivals? Ouh. C'est moi qui négocie. Haha, very funny. Real fixers don't need to refer to themselves that way. I wasn't born yesterday, you know. So, what do you need with me? Où te procures-tu marchand? The sheer nerve. You don't go around asking questions like that. If I gave you my sources, I might as well hand you the whole darn business. Trade secret, got it? You know what trade and secret mean, right? This guy's got a bad attitude. Est-ce que tu peux réduire ton prix? Tu sais, tu dégaines l'épée et tu le poses sur ton épaule. Réduis tes prix. Are you even buying? Oh, I see what's going on here. Kurisu and his associates sent you here to try and plead their case, didn't they? They're wasting their time. The price is non-negotiable, not by a single mora. Hey, what's your problem? Get out of here, go on. Tell them they're lucky to be buying from me in the first place, and they ought to be more grateful. If it weren't for me, they'd be in seriously hot water. What are we gonna do? There's no talking to this guy. Temps d'aller trouver le vrai Good négociateur. idea. Let's check back in with him. Putain, alors toi. Ah, putain, tu me gaves. Oh, bois des... Oh. Ah oui, c'est vrai, il y a de bois aussi. Oh. Je vais me faire des nuits blanches sur ce jeu. Ah oui. Allons-y. Thomas, viens me filer un coup de main. That was quick. You resolved it already? Actually, we're having a little No? Viens m'aider. Well, by all means, tell me what you need. I'll help as much as I can. Getting you to go fixing things when you've only just arrived is quite a demand. Que sais-tu de Werner? Oh, that guy? I'm familiar. He used to be a bit of a sorry sight, selling shells that he collect on the beach just to get by, but he seems to have suddenly shot up in the world recently. I can only assume he must have found himself a patron after leaving the International Trade Association. Huh. You're saying he used to be a member of the International Trade Association? So he's an Outlander too? Yes. Couldn't you tell when you spoke to him? Mon stadois. Werner, ça me fait penser... Vermeer, c'est... Pour moi, c'est allemand, donc pour moi, c'est mon stade. That's right. Werner was born in Mondstadt, then went into the shipping business, trading between Leah and Inazuma. When Inazuma closed to the outside world, he was one of a group of Outlanders that ended up stranded on Rito. Huh. What a bummer. The International Trade Association was initially very generous to him, but over time, with decree after decree, the association members found it increasingly difficult to make ends meet. So he left the association and turned his back on them. Quel enculé. I'm sure it's more nuanced than that. I believe even the most ungrateful and cold-hearted of people still have some amount of gratitude and warmth left in them somewhere. Ouais, j'ai compris ce que tu veux dire. Is that all you need to know? Well then, it sounds like you may have found a way in with him. Si j'y vais avec Diluc, à votre avis, ça va le faire parler ou pas? Est-ce que ça va lui faire parler? Ça va lui délier la langue si j'amène Diluc. Parce que même lui, je pense qu'il sait qui est Diluc, donc à mon avis, il va un peu se chier dessus. What are you doing back here? Just because I got plenty of time on my hands doesn't mean I want to waste any of it talking to you. Non, du temps libre. Certains trouvent que c'est une forme de liberté. Huh? Where's this coming from?
Un bon vin de Lion un jour comme celui-là. Mondstadt? You were talking about Mondstadt. Tout à fait. Que ceci te dit quelque chose? Goodness, I can sense it now. So familiar, but I can't remember the last time I was there. The scent of Mondstadt. Oh, how it takes me back. Allez, que le vent te guide. Oh, my hometown, the home of freedom. How I long to go back and visit. Oh, it's working! Chut. So, trying to play my heartstrings like a liar, are you? I know what you're up to. Ferme les Huh? yeux. What is this? What are you up to now? Just close your eyes already! You mean the sound of the ocean? Leah Harbor. I can see it so clearly. Oh, and the sound of the waves. The calls of the merchants. La lumière et la... Xiao lanterns. I'm right there at the lantern right. Oh, look at them floating up into the sky. This guy has a really active imagination. Either that or he really does miss Lila Harbor. Liu. Lioué, d'accord. Qu'est-ce qui pourrait... Petit jet de... l'outil... Wait. Stop. That's enough. Don't make me relive it anymore. My poor heart can't take it. Il y a quand même pas mal de gens qui t'ont soutenu par le passé. Il faudrait quand même que tu You lui mean files un coup. the folks from the International Trade Association? And I suppose they are far from home, just like me. Voilà. Often, I'll sneak down to the shore at night and listen to the sound of the waves. I like to imagine it's the voice of my hometown, carried across the ocean. I've run into folks from the association more than a few times doing just that, but I always hide my face and slip away. Don't you think I've wanted to talk things through with them and free myself from this anguish? File-leur un coup de main. Well, no one's stopping you, so... They're so resilient. None of them had anyone else to rely on, so they rallied together, committed to finding a way to survive. But I couldn't do it. I'm not strong enough. So I caved. Those people, they'd make the smallest of promises, offer the most measly benefits, and I'd do whatever they asked of me. And make Mondstadters look like the worst people in the world. C'est qui ces gens? Alright, I'll tell you the whole story. It's eating me up inside, and I can't take it anymore. You ready to talk now? Allez, viens prendre un verre. But I betrayed them. I can't show my face there. T'inquiète pas. Come on, you scaredy cat. Look, C'est you pas messed grave. up, but T'inquiète now pas. it's time to make things right. So come on, get it off your chest. Qu'est-ce qui se What's the passe? deal Dis-nous here? tout. It's a T'inquiète scheme pas. by the tax collection Ashigaru, Keijiro and his companions. They start by overtaxing the merchants, then take the extra crystal marrow they receive and stockpile it. Once the merchants run out of places to buy crystal marrow, they get me to sell that extra stock back to the merchants at an extortionate price, with the Oh, proceeds que going to the tax l'extorsion! collection Ashigaru. It's plain evil gouging them like this. I'm their puppet, yes. But my cut is a tiny fraction of what we take in total. It's barely enough for me to live on. On a besoin de preuves, Evidence. malheureusement. You're right. Without conclusive evidence, he will never admit it. Now that I think about it, whenever I report back to him after a sale, he always heads to the same place. It's always made me suspicious. Ah. As it happens, I handed some Mora over to him not long ago. I can show you where he went if you want. Really? Voilà. Well, then there's no time to lose. Let's go. Parfait. Allons-y. Mais d'abord, on pille les stocks. Mais rien de bien perturbant. Comment tu voyages? Oh. Quoi?
Tiens, est-ce qu'il est meilleur que celui du domaine de l'aurore? Meilleur, mais moi je les préfère au nôtre. Ah d'accord. D'accord, ok. Bon. Alors, allons-y. Ah bah tiens. Keijiro, it's him. After him! Et parti. Ah, en fait... Further and further away! Let's catch up a little. Alors, je viens de remarquer, chaque fois que tu changes d'élément, les deux petits losanges... Ah, Too close! That's too close! He'll notice us for sure! He's getting further and further away! Let's catch up a little. Now, who else is behind on payments? Let me think. Yes, the Trade Association clique still needs to be brought into line. Putain, mais c'est qui le cavale, l'enculé? What was that sound? Shh! Quiet! Don't let him find us! Must be hearing things. Drat, I'm behind schedule. I need to hurry. He's getting further and further away! Let's catch up a little. Mhm. What could he be doing at a place like this? It looked like he buried something over there, didn't it? Why don't we take a look? C'est parti, allons-y. Qu'est-ce qui nous a enterrés dans le coin? Whoa! It's a ledger. Oh. Boring! Paimon thought he'd hidden a big pile of Mora here. J'ai oublié la véritable motivation de Paimon. Yeah. Let me Les take a look here. expressions. Ah, yes! This is what we're looking for. A clear and complete record of every single transaction, each one proof of his guilt. Great! Well, now we have our hard evidence. Let's go tell Karisu the good news, shall we? I'll say goodbye to you here then. Non. Huh? You Tu aren't viens gonna avec come nous? with us? I need a little more time before I'm ready to face the head of the association. I'm sorry. Huh. Poor Werner's a pretty awkward guy, huh? Bon. Il essaye de faire amende honorable. Bon, je vais pas lui en vouloir. Pour moi, c'était un enfoiré, mais je vais pas lui en vouloir parce qu'au final, c'était juste un gars qui était dans la misère, qui s'est barré parce qu'il ne sentait pas la hauteur de ses amis, de ses compagnons, de la guilde du commerce. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on lui a proposé un truc qui lui permettait de s'en sortir, et voilà. Et c'est tout. Voilà, il essaie de faire un mode honorable, alors maintenant, je lui fous la paix. Voilà. But we really don't have anything left. If this keeps up, our sales will come in at a loss. There'll be nothing left for us to do but starve. You know the decree. The rules are the rules. No discounts, no exceptions, and no excuses. Eh oh, tu calmes tes ardeurs, mon bon. And who are you? Another new member of the association? It just so happens that we found your little ledger, so now we're here to tell everyone all about how you embezzled crystal marrow to sell it right back to the taxpayers. Huh? Is this true? Tout à You've been fait. swindling us. Well, you see, the taxes, Let me take a look at the ledger. Tout à fait. Vas-y, fais-toi plaisir, ma couille. Vas-y, fais-toi plaisir.
Well, would you look at that? Every payment the association has made is right here in your personal ledger. So, Mr. Keijiro, it seems you have some explaining to do. How shall we settle this, So you think you can use this against me, do you? It's quite obvious that I'm merely trying to earn a modest living for myself, like anyone else. Word has it that samurai and the commission place great importance on reputation and prestige. Though I'm sure commission members won't blame you once word gets out. Huh? Is that a threat? Are you threatening me? No, Dégaine ton not at sabre, all. et je I'm te simply jure que stating tu that it would finis en be quite a sachet pity if an illustrious gentleman such as yourself were to have their reputation tarnished. Well, even if what you say is true, what do you suggest we do about it? I believe you still have a quantity of crystal marrow in your possession, correct? Perhaps that crystal marrow could be used as compensation for the recent tax hike, and us merchants could finally have some more breathing room. Is that it? Oh, do you have any idea the hoops I had to jump through to get the crystal marrow and keep it hidden? Fine. In that case, I'll send it over to you today. And not even an ounce of shame for his actions. So that's it? My shop's been closed for weeks now. I've even had to ask my friends to help bail me out. What about my losses? Come Tout on, à fait. Harrison. We've already struck a good deal here. Oh non, 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 I'm non. sick of being pushed around like this. I won't let him off so easily. Tout à fait. Harrison, Hey, what's all this racket? Does someone dare question the decree? Ah, Chief, you've arrived. What was all the commotion I heard just now? Oh, we were just discussing a minor tax issue. I do my utmost to Mais- lend them a helping hand. Mais fils de They're pute! never grateful. A helping hand? The only thing you're doing is stuffing your greedy pockets with our hard-earned wealth. I assure you that Hirage Shinsuke will hear of this. Oh, and you dare to utter the Commissioner's name. You Outlanders have no respect for the rules. Seize the merchants. We will resolve this dispute back at headquarters. Uh-oh. This is going in a bad direction. Non, 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 non. Gentlemen, come now. Is there any need for this? If there's a dispute to resolve, let's get a drink and talk it over. Who are you supposed to be? And why in my right mind would I join you for a drink? You never heard of the Fixer? Contexte, Paimon. Here's Contexte. my card. Huh. You're from the Yashiro Commission. Oh! Huh. Well, this is Kanjo Commission territory. However powerful the Yashiro Commission may be, you have no business meddling in Rito's affairs. Of course not, of course not. Still, perhaps you could show the young Qu'est-ce que... lady of our clan some courtesy. You wouldn't want your name showing up in a petition to the Shogun, would you? That fan, the Shirasagi Himegimi. I don't need any trouble with her. Okay, let's forget all this. It'll give us one less thing to worry about. But, Chief! Enough! We're leaving. Let's get dinner one day soon, gentlemen. My treat, I insist. No response, huh? I suppose that bridge is well and truly burned then. Il me fait thank you penser so à much, Tartaglia. Toma. But I'm sorry your relationship with the Kanjo Commission had to suffer for our sake. Hey, I was joking. It's a small price to pay, and you're more than welcome. If there's anyone you should be thanking, it's the Traveler. She's the one who found a way to turn things around. If nothing else, I'm sure the tax collection Ashigaru will find a way to turn things around. If nothing else, I'm sure the tax collection Ashigaru will tread a little more carefully in the future.